What's up mga ka-vlogs? Good morning nga pala sa inyo lahat. Ngayon na lang ulit tayo nagkita sa mahabang panahon. Good morning. Ngayon, umaga, time check 7:20. Magkikita kami mga trabaho ko, mga lokal dito. Sama ako sa happenings nila. Mag-uukay-ukay kami. Kaya panoorin nyo na lang, samahan nyo ako sa mga adventure na gagawin namin ngayon. Aglit lang yun, 3 oras lang kami doon kasi may pasok pa kami mamaya. Tingin-tingin lang, mag-coffee. Kita-kita. Peace out. Na nga mga katropa, tatawid na tayo. Hintayin tropa yung tram. Bok! Mga tropa natin. Good morning, Tony. Say hi, my vlog. Hello to my friend. Yo, good morning. Mga tropa natin lokal. Ayan si Marian. Ayan si Anthony. Si Mario. Hey, bro. Say hi, my vlog. Kita nyo ba yan? Yun sa bundok na yan. Hindi bundok yan, basurahan yan. Yo, mafia. Welcome to the mafia. Croatian mafia and Bosnian mafia. What up? Dito na tayo. Ayun na, may mga cellphone. Nga lang, hindi pa ganun karami nagtitinda kasi maaga pa eh. Alas 7 pa lang, 7:30. Ayan, may mga helmet, sapatos, halo-halo na dito. Mga ukay-ukay dito. May mga tanghali or 9 ng umaga o kaya 10. Marami na dyan. Ayan, mga napupulot lang nila sa basura. May TV pa nga. Ayun o. Ayan, mga jacket. Ayan, halo-halo. May mga gulong. Ayun o. And then, mga plato. Mga battery. Mga binibenta dito. Halo-halo, ukay-ukay talaga. Ito, lupit nito. Čekaj da vidimo, tu treba plastik. Nice, Ayan o. Charger, appliances. Titilan na ukay-ukay talaga. Ayan, mga cellphone po. Stig talaga dito. Ayan ang makukuha mo dito. Ayan o. Mga tambutso. Ukay-ukay. Diba? Ukay-ukay ng mga laruan. Ng toys din. Diba? May mga sapatos din. Kayo. Tao na skateboard baka trip niyan. Mga luma talaga dito. Gusto makakita ng luma. Shisha.
Ito, malupit to, pang ISO. Diba? Ang ukay-ukay niyan. Ito. Mga talaga ito mga city. Mga vintage yan. Marami ano. Tapos tignan ito. Taj pravi speech. Da, evo mi dole do kraja zadnjeg reda smo izašli. Basta namin Tamo malibot šetnicu, yun. ovaj ne mre više hodat, mora jesti. Dami na namin nalibot ngayon. Pupuntis na kami. Hintay pa namin dalawang kasama namin. Yan yung kasama ko. Marian. Yee, what's up? Ano din naman yung iba. Ayan o. Mga nabili nila. Where you put this one? Ha? Runda za sve. A i svi ga zvonu? Where? Prije, ono to kao kod nas na postu. Rundo paček! Zvoni ti! Jesi naj. Where you? Uzeo sam ovu. Vidio. Čuješ? Lighter? Mario, vidio. Yeah. Ah. Cheers. Yeah, Johnny, cheers. Maria, cheers. Mario, sorry. Cheers. Se je našao. Je kupio? Ne, je čuješ ti ovo. Yun o. Ang laki o. Open. Yung pala yun. Salt? Yes. Putting salt? Jebika, sorry, moraš čekat. Jel vam je dao biber sol? Je. Dobar tek vam želim komadi. Daj samo da vam maknem pepeljari dok mi jedete. Besi vani, da Yan. bude Mario gotovo. Ganito pala pagkain yan. Imamo ležak koji znači reši sjenice i ležak te plastične. Duš vani sad. Da, u crmeni. Mach se mogu da jedi ovo. Stima se. On snima cijelo vrijeme. Ovo? Ej, čovječe. Ako postaneš popularno, 10% meni. Ha? Ha, Mario? Mafija. Mario. Bro, what is bro? Sorry, si. Why you counting? No, no, pa ti da vidimo. Si. Give me money. Give me money. Too much money, ha? Too much. Too much. Ha? I pay allowed. Yan, pauwi na kami.